हजरात विआह शादी होवे इंज पैसे सुटे गा रात बैंक लुट के आया, इधर नानके खड़े ने इधर दादके खड़े, सामने मूवी बन रही है। क्यों? इन्हें तन्हाई च बह के मूवी वेखनी अपने विआह दी, किते असी पिछे न रह जाइए। मामे अगे वधना चाहते, चाचे होर अगे वधना चाहते, फजूल खर्ची अंदर, पैड़े कम अंदर, और फिर अफसोस सद अफसोस मिरासियों तो पैसा सुटना होवे ते नोट नवा। कैसा नोट? तुहाडे पिंड किते शादी ते मैला नोट किथे सुटिया है? दसो, एक बंदा साबित कर दे, इनाम देंगा मैं। रिश्तेदारी वेखो डूमा नाल केजी पाईए, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਮੈਲਾ ਨੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ ਵਿੰਗਾ ਨੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ? ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਏ 50 ਰੁਪਏ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਵੇਂ 50 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸੀ ਅੰਮਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾ ਲਏ। ਬੈਂਡ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟੇ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ। ਮਿਰਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਡੂਮਾ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਭਟਕਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਜੀਆਂ ਵਾਜੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਹਿਸਾਬ ਜ਼ਾਲਮ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਵੇਂ 50 ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਾਰੇ ਲਾ ਲਈ। ਤੇ ਜੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੰਗਿਆ 100 ਰੁਪਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਲਪੁਰ ਚ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੇਗਾ ਹੱਥ ਕੰਬਦਾ ਜੇਬ ਚ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨੋਟ ਉਹ ਮੈਲ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਖੁਰਕ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਟੇਪ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਦੇਗਾ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਗਾ? ਪਿਓ ਤੇ ਮਿਰਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। कौन? आज का मुसलमान है ना, और आज के मुसलमान तेरे किरदार पे दुनिया हैरान। और आज का मुसलमान क्यों भूल गया तुझे अल्लाह का कुरान? या जो अल्लाह पाक दे कुरान दे करीब आएगा, अल्लाह पाक दा कुरान तुम सबक दे रहा है। आखिरी बात तवज्जो न सुनो जरा। मालिक कायनात ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुक अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह पाक दा कुरान कहता है वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रज रज के मापिया दी खिदमत कर, अदब ते तज़ीम दी इंतहा कर दे। अल्लाह अल्लाह उच्चा बोल ना बोली माँ बाप दे सामने, बड़बड़ा के ना बोली माँ बाप दे सामने, बदतमीजी वाले अंदाज अंदर, बदकलामी वाले लहजे अंदर माँ बाप दे सामने गल न कर बैठी। तेरी माँ जिन्हें जम्मिया जाया पालिया पोसिया, सर्दी दियां रातां अंदर जिहदे बिस्तरे ते पेशाब करदा रहा है, तोते कपड़े नाल जेड़े तेरे नक साफ करदी रही। अल्लाह 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 जेड़ा तेरे नाज़ नखरे पूरे करने वास्ते तेरा बाप मजदूरियां करदा रहा, इन्हां दे सामने उच्चा बोल ना बोलिया कर, अखियां फाड़ फाड़ ना वेखिया कर। वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आज दिया मुसलमान गौर ते करना, अल्लाह अल्लाह गलत काल आ जाए, गरल काल आ जाए, हस हस के गल्लां करदा है, मिठियां मिठियां गल्लां करदा है, बरीक लहजे अंदर गल्लां करदा है, इंग्लिश लफ्ज बोल बोल के गल्लां करदा, उर्दू अंदर गल्लां करदा है, ते मां को बदतमीज बोलदा है जिवें दुश्मनां नाल बोल लईदा है, भैणां नूं बोलदा है ते गले फाड़ फाड़ के बोलदा है। हाय अल्लाह मेरी तौबा, ओए आशनावां नाल ते गल्लां हस हस के करना है, ओ जिथों तैनूं गलत कालां आउंदियां ने उत्थे मिठियां गल्लां करना है, ते कपड़े धोण वालियां जुतियां साफ करने वालियां भैणां नूं गला फाड़ फाड़ के बोलना है। जड़ी मां ने जान जो खंदर पा के जड़िया ओदे सामने गले फाड़ फाड़ के बोलना है। हाय अल्लाह मेरी तो सुबह जाओ ना स्कूल कॉलेज गड्डी अंदर नौजवान जा रहे, अजकल स्टूडेंटां दा स्टाइल ही वखरा है। मैनूं लगदा है ना वड्डियां को बनना भी कंडक्टर ही है, भी जिन्ना शीशे तोड़ने सारी जिंदगी रोडां ते बदमाशियां करनियां उन्ना बनना की है? की ख्याल है? हाँ ये अलामा इकबाल बन जाएंगे,
یہ محمد علی جناب بن جان گے. حضرات سنو، اللہ انہاں نوجوانوں کامیاب کرے جڑے تعلیم دی قدر کرتے ہیں. اور اسٹوڈنٹا، طالب علما سن، تیرا لب و لہجہ انداز ایسا ہوئے کہ ہر دیکھنے والا محسوس کرے میرے نال کوئی بندہ پڑھے لکھے گل کر رہے ہیں. چھوڑ دے جہلیت والا انداز، چھوڑ دے جہلاں والی اداواں. فائل پکڑیے، فائل تے تصویر کی دیے انڈیا دی کنجری دی، لا حول ولا قوت الا. اور ایک منڈے نے فائل پڑھی نا، وہ فائل پکڑی، اتنے جناب لڑکی دی تصویر، اتنے شعر لکھیا، تجھ کو خدا کہوں کہ تیرے خدا کو خدا کہوں، تجھ کو خدا کہوں کہ تیرے خدا کو خدا کو، عشق دونوں سے ایک ہے، بتا کس کو خدا کہوں. یہ دماغ چ پتہ نہیں گند بھرے ہے، پتہ نہیں کی شے بھری ہے. یہ بھی نہیں پتا اللہ دی شان کی ہے، یہ بھی نہیں پتا اس پیدا کرنے والے خالق دی شان کی ہے. میں انہوں پوچھیا، میں کہ یار جی فائل اتنے فوٹو لگی ہے، ایک گھر بھی انج لے کے جاندے ہو؟ تو کہندا کی خیال میں باہر سٹ جانا. میں کہ یار گھر امی بھی ہے، بھیڑا بھی نے، وہ کی محسوس کرتے ہون گے؟ اوے عورت دی تصویر، خاتون دی تصویر ہے. اللہ دی قسمیں، اللہ دی اس زمین اتے سب تو زیادہ محبت دے لائق اگر عورت ہے تو تیری ماں ہے. اج دی تصویر چکی پھرنا ہے، نہ انہیں تیرے جنم دی تکلیف برداشت کی تھی، نہ انہیں تینوں اپنی چھاتی دا دودھ پلایا، نہ انہیں تینوں لوریاں دتیاں، نہ انہیں تیرے نک صاف کیتے، نہ انہیں تیرے پیشاب پخانے صاف کیتے. اور جڑی بیچاری مر گئی تیریاں صفائیاں کر کر کے، انہوں گلے پھاڑ پھاڑ کے بولنا ہے، انہاں لچیاں دیاں تصویراں چکی پھرنا ہے. وائے ناکامی مسلمانوں میں غیرت نہ رہی، پاس مذہب نہ رہا، قرآن سے محبت نہ رہی.